जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुच्ची। मु टैरो विशारद। प्रिय दर्शक बंधु, आज कहि आपण मानक टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। प्रिय दर्शक बंधु, आज दिनचर्चा कार्यक्रम सर्वप्रथमे निज निज राशि देखा आगु प्रत्येक गुरुजन मान मोर साधु सन्थ मान मोर भाई भाई सांगसाथी प्रियजन मान मु निवेदन रखुची, प्रथम निज निजर राशि विषय जानिबा पूर्व आमर नीतिदिन कार्यक्रम किंबा आज दिनचर्चा को प्रथमे शुणिबे, तापर निज राशि देखिए। कहीं आज दिनचर्चा अनेक कथा अच्छी जानिबारे शिखिबारे बुझिबारे, तेणु आपण माने निहाती केबे भी हाथ छड़ा करंतु नाही। तेबे चलंतु काल विलंब डेरी न करी देखिबा कोन अछि आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में। जय श्री कृष्ण। आज सर्वसम्मत श्री नृसिंह चतुर्दशी बैशाख मास 17 दिन अप्रैल मासर 30 तारीख गुरुवार। आज जन्म होता शिशुर कन्या राशि वैश्य मतांतर शूद्र वर्ण राक्षसगण दिवा 12:49 पर तुला राशि शूद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण राक्षसगण रात्रि 1:27 पर देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर पुष्कर दोष नहीं। आज चतुर्दशी 37 दंड 50 रात्रि 8:24 पर्यंत। आज चित्रा नक्षत्र 50 दंड 27 रात्रि 1:27 पर्यंत। आज कन्या चंद्र वज्र जोग गरकरण। तेणु आज निषिद्ध खाद्य कथा कहले बिरी भोजन निषेध, रात्रि 8:24 पर आमिष भोजन निषेध। आज धर्मकृत्य अद्य सायंकाल चतुर्दशी तिथि श्री विष्णु नृसिंह अवतार आविर्भूत होइतिबारु अद्य सर्वसम्मत नृसिंह जन्म और व्रत उपवास। आज पर्व उत्सव मन रखंतु। जाजपुर ब्लॉक माल आंदपुर ग्राम सुंडी संप्रदायर अद्यारंभ 3 दिन चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपद कौलिक पूजा। आउ जाजपुर ब्लॉक झालपड़ा पंचायत काकुड़ीकुद नीलकंठपुर ग्रामर अधिष्ठात्री लक्ष्मी नृसिंह मंदिर रे जन्म उत्सव और वार्षिक उत्सव। आज अशुभ बेला काल बेला 12 बेला कथा कहले दिवा 2:42 पर 6:07 मध्य। काल रात्रि कहले 12:27 पर 1:47 मध्य। आज शुभ बेला महेंद्र जोग जाको कहती प्रातरु दिवा 6:57 मध्य 9:11 पर एवं 11:40 मध्य। आज अमृत जोग मन रखु रात्रि 1:21 पर 3:45 मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु। एबे आसंतु आमे कार्ड माध्यम 12टी कार्ड आमे संग्रह करिबा। ई 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप देखिबा कोन आसुची। मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे प्रथमे मेष राशि, शेष रे मीन राशि। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची अप्रैल मास 30 तारीख गुरुवार 12टी राशि व्यक्ति मान भाग्य रे। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। मेष राशि आपण मान कार्ड आसी 6 ऑफ वांस कार्ड, बहुत बढ़िया कार्ड आसी। आपण को आज सबु दिगरु सफलता मिलुची। आपणकर आत्मविश्वास आज भगवान को ऊपर संपूर्ण रहिबो। कोनोसी कार्य करंतु ना कहीं पूर्ण सफलता मिलिबो। जो सफलता प्रभाव रे आपणकर मन भी गर्व भाव जागृत हबो। आपण को सबु क्षेत्र रे आज निजको पॉजिटिव अनुभव करिवे। आपण समस्ते आपण को सपोर्ट करिवे, गाइड करिवे। कोनोसी काम को हाथ को नउतले सेतिरे आपण को पूर्ण सफलता मिलिबो। गर्व अहंकार करंतु नाही, कारण आज जदि आपण गर्व अहंकार करिवे सबु किछि पुणी बदल जिबार संभावना रहउची। तेणु दया करी आज केबे भी गर्व अहंकार करंतु नाही। कारण मु एठी गोटे कथा मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति मान को कहबी, जदि निज इच्छा अनुसार जदि निज इच्छा अनुसार कार्य न होई पारिला तेबे क्रोधित न होई कौन पाई होई पारु नथिला तार कारण खोजी बाहर करबा निहाती दरकार। जदि क्रोध बढ़ीगला तेबे क्रोध को शांत करबा पाई संगे संगे 1 ठारू 100 पर्यंत गणंतु किंबा बाहर को चली आसी टिके बंधु बांधव मान सहित कथबार्ता करी मन को शांत रखंतु। घर को फेरी आसंतु किंबा आपणकर कार्यस्थल में पहुंची जातु। देखिए सबु समस्यार समाधान निश्चित हो। आपणकर क्रोध को कंट्रोल न कले सबकि एपट सेपट हो संभावना रोचे। आज स्पेशल कार्यक्रम में कहे मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने स्नान पर कपाल तिलक धारण करूँ, कारण आज्ञा चक्र जागृत होता है। मन रखु स्नान
ପରେ ଆପଣ କପାଳରେ ତିଳକ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତି ବି ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଏସବୁ ୱାନ୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିମ୍ବା ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟୀ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଆଗକୁ ଆଜି ମାଡ଼ିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ଯାନବାହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା, କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି ଆଜି ନ କରିବା, ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆଜି ଆପଣ କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଉଚିତ ପଥରେ ଆପଣ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସେ। ଆଉ ଫଳରେ ପଛ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଖରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଅନେକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂଜା ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। କର୍ମର ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। କେବେ ପୂଜା କରି ଯେକୌଣସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବମୁଖା ହେଇକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଯିଏକି ଏସ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନରେ କିଛି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଉଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି କିଛି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ଚାକିରି, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ନୂଆ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିବ। ଯଦି ଅର୍ଥ ବାବଦରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ତେବେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ନ ନେବା ଭଲ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି ବର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବାହାଘର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କାରିକାରୀ ରହୁଛି। ଯାହା ବି କଥା କହିବେ ଆପଣ ବି କ୍ଲିୟର କଥା କହିବେ। ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକିଥିଲା, ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେଇଯିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବାଦ ବିବାଦ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରେ। ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଅହରହ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅପସରି ଯିବ। ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବା କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଆଘାତ କରେ କିଏ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାକୁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ବଚନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଂଯତ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କିଛି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, କହିବ ମଧୁର ବଚନ, କହି ତୁଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ଫଳରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ ହୋଇଯିବ। ଘରେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ କିରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିଥାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। কর্কট রাশি ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ତ ହାଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ କାର୍ଡ। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡିସିସନ ନେବାରେ ତକଲିଫ ହେଇପାରେ। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ, ଲୋକେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ କିଛି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ହିଁ ଆଜି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଜି କିଛି କଥା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି କଥା ମାନେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କଥାରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରିମ ରହିବେ। ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଯିଏ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁ, ଲୁଚଉ, ଛଳନା କପଟ କରୁ, ତାଙ୍କର ଭିତର କଥାଟାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଲାଭର ଦିନ ଅଛି। ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନ ରହୁଛି ଯଦି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଭୟ, ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ଚିନ୍ତା ଘାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ଆପଣ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ହେଲା ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲା ଛୁଆ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତା ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଜ ତଥା ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଥେରାପି, ଉତ୍ତମ ପୁସ୍ତକ, ସତ୍ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
स्वास्थ्य को ठीक रखी पारिबे। तेबे केवल भल खाद्य उत्तम संगी आपनक देह मन सुस्थ रही पारिबो नाही। तेणु दया करी जहाँ कहली से विषय प्रति ध्यान आपण निश्चित रखिबे। मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति माने आज स्पेशल कार्यक्रम में कहबी हृदय रे निष्ठा शब्द आचरण पवित्रता समर्पण भाव हृदय जागृत करने लगी प्रार्थना करिवो सब बेले। तेबे निश्चित भल समय आपनकर रहिबो। एबे आसतु देखिबा सिंह राशि को विषय। सिंह राशि आपण मानक पई कार्ड आसी नाइन ऑफ पेंटाक्लस कार्ड बहुत माने भल कार्ड आसी। आपन को धैर्य सहित आज अनेक कार्य करिवार अछि। अपॉर्चुनिटी अनेक आसीबो। आपनकर समस्या आसीबो चैलेंज आसीबो। आपण भाबी चिंत कार्य मध्य करिवे। कोनोसी जिनिस हासिल करबा को मन भितर परिश्रम अधिक करिवार अछि। आपन को सफलता मिलिबो पैसा मिलिबो धन दौलत सब किछि मिलिवार अछि। परिश्रम करिवा परे ए कार्ड कहूछि आपण जेते अधिक परिश्रम करिवे सेते भल आपण फल पाइबे। तेबे मोर प्रिय सिंह राशि आपण कोनोसी कार्य को आशा कोनोसी लक्ष्य रे पहुंचबा आशा जोग आपनकर देखा दउछि। निश्चित भाव में दिन भल समय अतिबाहित हम। आज मुझे आपको गोटे कथा कहबी मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने बुझाबणार सामंजस्य न रहिले जदि स्वामी स्त्री भितर बाप माँ भितर कौन कथा को भूल बुझाबणा देखा दिए सेठारे घरे अशांति होवार संभावना बहुत रही है। तेणु आपण अर्थ को अनर्थ भाव में ग्रहण करंतु नाही। फल बुझाबणा अभाव सृष्टि हेब नाही वृष्टि हेब नाही एवं स्वास्थ्य सुस्थ वातावरण आपण बंची पारिबे। आज स्पेशल कार्यक्रम में मन रखंतु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने आपण माने पितृपुरुष को आश्विन मासरे श्राद्ध देव मंगल निश्चित हम। सब बेले मन रखिथिबे पितृपुरुष मान को आश्विन मासरे श्राद्ध देले बहुत मंगलमय होता है। एबे आसंतु देखिबा कन्या राशि को विषय। कन्या राशि टू ऑफ कप कार्ड जहाँ भी परिस्थिति अच्छी बहुत भल अच्छी समय बहुत भल कौची नुआ किसी आरंभ कर चिंताधारा आसीपे। जिते अधिक परिश्रम करेंगे से अधिक भल फल पाइबे। चाकरी करुले प्रमोशन मिल पारे बहुत भल समय अतिबाहित हम। सपोर्ट आपको मिल पार्टनर बिजनेस बहुत लाभ मिलबार जोग देखा दूसरी। मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने स्वास्थ्य समस्या थिले बहुत शीघ्र सुधार आसूची। कली झगड़ा चलुले समाधान तेणु आज आपन को सुख सम्मान प्राप्ति हम। दिन उत्तम रोजेकोसी कार्य करूँ मन फ्री रृत्ति आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति माने घर परिवेश विषाक्त हो जाए। तेणु कली झगड़ार कारण खोजी पारिबे कहीं ना कली झगड़ा कारण ही घर परिवार विषाक्त होता है। जदि आपण आग को किसी असुविधा होता है तेज ताकू तुरंत समाधान करूँ कि आपण स्त्री आड़ कौन प्रतिबंधक सृष्टि होता है तार कारण खोजी बाहर करवा तार प्रतिकार सुस्थ वातावरण शांत मन में प्रतिकार सहित समाधान करूँ। तेज घर आउ कली कली कजिया लगिबार संभावना न थाए। आपण मन रखिए किसी पाइबाकू हेले किसी भी उत्सर्ग करने को पड़ो। मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति माने आज मुख्य कथा है कंठरे जेकोसी माला धारण कर चल चंचल मनर स्थिरता निश्चित आसो। कंठरे जेकोसी माला हो पचे गोटे धारण कले मनर स्थिरता निश्चित भाव में रही है यार प्रभाव में। एवं आसतु देखा जे कि तुला राशि विषय। तुला राशि क्वीन ऑफ पेंटाक्लस राहुंकर पॉजिटिव कार्ड आसी। आपण कौन परिस्थिति को भावी चिंती आज करने चेष्टा करूँ सफलता मिल। कैरियर रे बहुत भल दिन अच्छी। कौन समस्या थिला तेबे आज विश्राम नियंतु परिश्रम करूँ आराम करूँ आराम करूँ ठीक ठाक स्वास्थ्य कौन लक्ष्य स्थल में आप पहुँचार जो चिंताधारा अच्छी ताहा तरबरिया आज हूँ ना। कारण जिते उग्र आउ तरबरिया हे तार से विघ्न बाधा प्राप्त हम पथ रोध हम। तेणु आज अत्यंत शुभ काम हस्तक्षेप करवा तरबरिया होगी किसी काम निष्पत्ति नियंतु नहीं। आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे कहबी मोर प्रिय जहाँकि तुला राशि व्यक्ति माने निजर भूल निजे जानी न पारिले आपण निजर भूल को निजे जानी न पारती ताले घरे अशांति हमार संभावना थाए। तेणु मन रखु परर भूल को देखा आगु निजर भूल को निजे आगे देखी तार समाधान करने को चेष्टा करूँ। आपण जदि अन्य को गोटे आंगुठी देखते तेबे चारि आंगुठी आपण आड़ को रोचे ए कथा को आपण मैंने अनुभव करूँ जानतु से किसी शिखा पड़ो। तेबे मुख्य कथार आज मन रखु महापुण्य लाभ करने लगी गीता दान करूँ अन्य को तेबे महापुण्य ए लाभ होता है। एवं आसतु देखा देखिए बिछा राशि विषय। बिछा राशि ये जो कार्ड आसी टू ऑफ वांड्स आपन को किसी दूर यात्रा करवा कि मन भीतर गोटे भावना जागृत हम। आपड़ केउठारु किपरि टिके अधिक रोजगार करी निजर परिश्रम मूल्य पाई आपन संसार को आपन खुशी आड़ को नेबे। को बाटरे आपनकर बुद्धि को लगेले से भल रोजगार हम। ये तो पॉजिटिव कार्ड आसी चंद्रमांकर कार्ड अच्छी। आपन को बहुत ऑफर आसो आपण पाखक आप से अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करने आवश्यक अच्छी। मोर प्रिय जहाँकि बिछा राशि व्यक्ति माने तेबे बिछा राशि
ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା ବା ପାଖଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାମରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟେଲ୍ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସମୟ ଅଛି। କୌଣସି ଅର୍ଥ ହେଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆଜି ଆସିବାର ଯୋଗ ବି କହୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୋର କହିବାର କଥା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ଘରର ପରିବେଶ ଯଦି ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ କଳି ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ଖୋଜି ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରି ତାର ପ୍ରତିକାର ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣର ଶାନ୍ତ ମନରେ ପ୍ରତିକାର ସହିତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଘର ଆଉ କଳି କଜିଆ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ହେବ। କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଳି ଯୁଗର ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯାହା ଇଏ ବାଣୀ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି, ତାହେଲେ ସେ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟେଲ୍ ହେଇକି ମୂଳଦୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣାବିକାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରମୋଦ ଖୁସି ମନରେ ସଂସାରରେ ଅତିବାହିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଜି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି, ନିଜର ଭୁଲ ନିଜେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜେ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରର ଭୁଲକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜେ ଆଗେ ଦେଖି ତାହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାନ୍ତି, ତେବେ 4 ଆଙ୍ଗୁଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥାଏ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହୁଛି। ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରତ୍ନ ପିତ୍ତ ପୋଖରାଜକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଯାହାକି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆସିବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ। ଆପଣ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ରିଲେସନରେ କେହି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭକୁ ଦମନ ନ କଲେ, ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମରେ ରଖିପାରିବା, ତେବେ ଆମ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂଯମ ରକ୍ଷା କର, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ରହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ହୋଇପାରେ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିନପାରେ। ତଥାପି ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରିରେ ବାଧା ଆସିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ଦେଖି ଚାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି, କାହା ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ତା ଆଗକୁ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ଆରାମରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତା ନହେଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ସୁଖ ସରାଗ କମି ଯାଇପାରେ। ମନରେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କିଛି ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ କଥାକୁ ଚାପି ରଖିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଦୁଃଖ ହତାଶ ତଥା ଘରର କିଛି କଥାକୁ ନିଜ ପେଟ ଭିତରେ ଚାପି ରଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧିତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦିନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଚାପି ନ ରଖି ନିଜର ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କହି ମନକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂଯମ ରକ୍ଷା କର, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଗମନ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ।
मीन राशि आपण मान कार्ड आसी पेज ऑफ पेंटाक्लस चंद्रमा कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण को पाखक किसी शुभ खबर आसीपे भल सफलता मिल रिलेशनशिप बहुत भल रैरियर में बहुत किसी सफलता मिल जदि आप व्यवसाय किसी करुले आग को भल रही समय बहुत भल अच्छी विद्या क्षेत्र में विद्यार्थी मान को सफलता मिल आपण इच्छा पूरण होबार रास्ता सफा अच्छी आपण हाथ को किसी अर्थ आसबार जो आज कहूँ मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने तेणु आज आपण मन संतोष प्राप्त निश्चित भाव में हो पार तेरे यही मीन राशि व्यक्ति मैंने मुझे कहबी निज आत्मा को किए जदि आघात करे ताले आत्मा को गभीर दुख आसे फल आपण मन भांगी जाए तेणु निजर वचन को यथासंभव संयत कर कथबार्ता करूँ कि अन्य हृदय आघात देला भली किसी कथा कहतु ना भागवत कह मधुर वचन कही तोषिब प्राणी मन फल घरे समस्त अशांति दूर होगा लगे यह संभव हो घरे सुस्थ वातावरण सृष्टि होगा सहित आपण मन भी खुशी निश्चित रे आज मुख्य कथार मुझे मोर प्रिय जहाँकि मीन राशि व्यक्ति मैंने आत्मसंयमता मनर शांति स्थिरता कारण होता है मिछ सन्यासी को परजन्म पशुजनी प्राप्त होता है आउ सागर स्नान पर पाप तापर विनाश घटी थाए यह आपण मैंने मन रखु मोर प्रिय मीन राशि व्यक्ति मैंने प्रिय दर्शक बंधु आज समय अपसरी जाइए आज कार्यक्रम को यही विराम लगे आपण मान विदाय नहीं रोची मन रखु जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करूँ प्रत्येक दिन दैनंदिन राशिफल देखूँ मासिक राशिफल वार्षिक राशिफल आउ आपण मानकर जहाँ घर समस्या अच्छी से समाधान पाइबा आम स्क्रीन उपर नंबर दौचु जोगाजोग निश्चित करेंगे प्रत्येक रविवार दिन आम सहित सीधा कथा हो पारे प्रिय जहाँकि दर्शक बंधु रोची नमस्कार।